Good morning guys. Good morning guys. Guys. Ano yan? Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning world. Guys, prepare my breakfast guys. Okay, anong breakfast? Banana. Okay. Banana latundan. Pagtungon pa. Okay, wala. Bilis. Gutom na. Hina ba? Kilos eh. Hinarming galaw. Next. Apple. Okay. Apple. Mansanas. Dalawang klase na guys. At tatlo pala. Yellow. Saging, apple. So may kasunod pa guys. Melon guys. Melon. Okay. Pusin mo na. Melon. Para mabango. Melon. Okay. Yan na guys. Melon, so may kasunod pa guys. Ito. Mango. Mangga. Okay, pakita mo muna ang balat para malam. Oh, yan guys, mango guys. Oh. Hindi kayo maniwala guys. Kabilang pisngi lang guys. Okay. So ito na guys, tapos ng mangga. So ito guys, may kasunod pa guys. Para yayami. Dragon fruit. Okay. Para masarap ating shake guys. Dragon fruit. Yan na. Okay na guys. So sunod yan guys. May lalagay tayo dyan guys. Okay guys, lagyan natin ng so sweet guys para pabango lang guys. Oh. Honey. Okay, para maniwala lang honey. Ay guys, oh, honey guys. Dugos. Honey bee. Okay. Sunod. Takpan. Okay guys. Hindi muna biniblend guys kasi malalaki pa yung yelo guys eh. Okay. Tunawin muna natin yung yelo guys. So ang ano lang to guys, pang breakfast. So i-prepare naman yung pananghalian guys. Ano? Okay na. Kaya mo na, tunawin mo na yung yelo. Okay guys. Ito yung para pananghali guys. Aplikasuhin na guys. Kita nila yung yan guys, yung tawag dyan bako. Galin mo para maklaro nila bako guys. Bako. Okay, himayin mo. Okay. Sali mo yung malambot. Yan, pwede yan. Ayun, lumaya. Putulan na lang ang pagkasi. Pagkasang mo. Yan. Huwag mong pinuhin. Tapos na himay-himay guys. So, ihalo na lang yung ano guys. Sibuyas dahon guys. Ugas. Mamaya magsik na tayo pag matapos to guys. Prepare na lang to guys, pananghalian guys. Pwedeng was ang pako. Guys, eto guys, lutuin lang daw muna guys itong pako guys. So okay, maya maya guys
para kainom din ang sik guys. Mamaya na to isik guys. So magluto muna guys. Lutuin muna yung pako guys. Pako. Okay. Ito na yung Ricardo guys sa pako guys. Onion, sibuyas, garlic, ahos, tanglad, lemongrass, kamatis, tomato. So ready na guys. Ayan guys, gano'n lang kadami ang oil guys. Okay. Okay. Garlic. Garlic. Okay. Lemongrass. Onion. Sibuyas Bombay guys. Yan na guys. Tomato. Yan eh. Sibuyas, bawang, walang loya guys. Paibabang aroma. Okay, lagyan ng asin salt guys. Lagyan mo. Kasambal timpla. Okay. Mitos. Mix. Okay na guys. Luto na guys oh. Bango na. So, lagay mo yung ano. Sahog. Yan. Ano ha? Para dumami. Hey, gasin mo. Gasin mo. Kasi yan ang turo ni nanay. Ito kami. Isang sardinas lang. Aba. Tapos pinuhin pa. Lungkot ako. So wala nang hiwang nakalitaw. Duhog na eh. Para matagusan siya ng timpla. Pinuhin. Okay. Lagay natin yung sauce guys. Mix. Okay guys, final timpla guys. Okay, so. Okay, tikma mo. Chicken fillet or chicken fillet? Ano? Chicken fillet. 50. Okay na? Ha, champa. So ilagay na yung ano guys. Pako guys. Okay, karga. Ano? Chicken fillet. Ayan, chicken fillet. Hindi naman nagsorta. Okay. Pako guys, pako. Brush. Busy mo kayo Okay. telephone? Kagan kayo mo. Mix. Dalawa din mo. Okay, mix. Yum yum guys. Pako guys. Takpan mo. Guys, luto na guys ang pako guys. So sunod guys, magsik na tayo guys. Buksan mo, singawin mo. Yan. Pako guys. Ito na yung ano guys, resulta. So, magsik naman guys. Okay. Yan na guys. Pink na pink. Yummy, yummy. Yummy yan.
Aking asawa guys. Hindi marunong entertain ng bisita guys. Yan guys oh. Pink na pink guys. Partner dito guys. Okay na yan. Pwede na yan. Okay. Ayos na guys. Pino-pino na guys. Ating fruit stick guys. Okay na guys. Let's eat na guys. Yum yum guys oh. Okay, putaw. Okay, what? Yan, pink na pink. Hop. Oh. Okay. Mamaya na, dagdag na yan. Ayan guys oh. Pink na pink. Okay, kanon. Wala guys. So, ito ng kanin guys. So, ito naman guys. Sandok. Cut. Pako guys. Konti lang kasi may shake tayo. Sabaw. Tama na eh. Okay, masuk dagdagan mo. Yan. Kurang dito. What? Almusal tayo guys. Yes pa. Mag-English ka naman kahit kunti. Kasi may followers ako o subscribers na Amerikano. Guys, come on guys. Let's eat. Breakfast time guys. Tikman mo nga yung ano, yung shake. Tilawi. No. Yummy? Delicious? Lami kayo? Okay kayo? Sarap. Nami gina. Te. Sampakin. Timplada mo. Abaw. Oh, nami gina ya. Okay guys, kaon ta guys. Lang guys. Oh. Damo pa rin. Grass pa rin. Gulay pa rin. Hindi mo sa pitsil. Idagdag mo dyan. Busin mo. Hotda. Isiyot mo. Guys, ngaon ta mahaw. Okay, plasta ta ano. Guys, naubos na sa aking love guys kanya. Ininom na niya. Sa akin na lang guys to. Sinuwapan guys, malaki sa akin. Anong tawag dito sa ano? Buraot. Yummy. Yummy sarap guys. Lami kayo. Lami gid ya. No? Ari o, amo ni o, amo na ginisik na pruta bla. Nami gid ya na dragon fruit, kag melon, may apple pa, may saging. Amo lang nang among gi-blender guys. Nami ah. Lami kay guys. Kato nga among ipanghalo-halo. Ni kayo. Wala kay imuma. Maglaway na kaning ako aron. Inumin ko muna guys. Bago kumain ng kanin guys.
Ay, busog. Tapos magpakabusog pa dito guys. Umaga ngayon guys. Mamahaw. Sabi ng mga bright guys, kailangan daw umaga magbusog. Sabi nila. Lagyan mo ng gulay. Gulay na naman guys, no? Pasensya na kayo ha. Na puro lang mga gulay yung makikita sa akin. Hayaan nyo guys. Papasyal-pasyal man tayo minsan. Pag may budget. Unang subo guys. Para sa inyo guys. Pako guys. Sabi ka, wala ka na. Hindi ka na kasali. Pako. Sabaw. So, okay. So, papaalam na kami guys. So, thank you. Thank you very much. Thank you to. Thank you all. Good morning world. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, tanan. Magandang umaga po sa lahat. Thank you. Bye-bye. So, yan nga pala guys. Huwag nyo sana guys makalimutan mag-subscribe guys. Bye-bye. Bye-bye guys.